हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आउ एक नुआ ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत करूछु। आज आम गोटे जगह जाऊँ आम बहुत ही फेवरेट जगह आम से आगुरी रोलु पुअर तो से जन्मस्थान सी तो खुशी में पागल हो जीव बोली आम कौटी जाऊँ आज आम आपण मानक देखू कौ जगार रोलु पुओ भी से जन्म होती आसतु जा ए मजेस्टिक जा यशवंतपुर मजेस्टिक बस रे जा तापर आम जा ओइडी जीव बोली जोता पिन चलछि ना तब न कोड जीवो यशवंतपुर जीवो तोर को जगह को जीवो लीनु तो पुओ समय चलछि पुओ भी कहू मु गोटे बैग धरबी सीतार गोटे बैग धरि चलछि समस्त धरछि मु कहि धरबी मु भी धरबी न बाबू बाबू मन भारी खुशी ना जन्मस्थान को जाऊँगी जो से जन्म होता अटाच रोचे कौन मामुनी चलती बैग धरिक बुक्स नहीं गई ना तार अच्छी एग्जाम मंडे से बुक्स सब आम तो काली रही आज रही काली आस पुओ तो गले जमा मंगीबनी आस पुओ गले कह मुझे जमा जीविनी ये तर एत गुड़ा फ्रेंड अच्छा बस स्टाण बा चल से जा मजेस्टिक बस को धरवा बस स्टाण सब बस आसूँ यहाँ जीवन कि मजेस्टिक बीएमटीसी एयरपोर्ट एयरपोर्ट बस बाजरा बापू नु बस को वेट कर छिड़ाई ब्लू कलर बस आवड़ाइला मजेस्टिक बस बस काच पथर ना फांका अच्छे आम मजेस्टिक बस स्टॉप रे पहुँची गलुनी मजेस्टिक रू पुणी आम जिग्नी बस रे बसबू ये ओल्ल पड़ू तापर पुणी से बस धरबू बहुत ही बड़ बस स्टॉप ओल्लू बस फांका अच्छे लोक आसवे झील तार गोटे सीट बस पड़ी तार साइड सीट रे मुझे बस पुओ तार बाबा पार बही बाबू ये बसी मो पाखे बस बसता बस बस जाइए पूरा बस फांका अच्छे गोटे गोटे पछे बाबू मामुनी बही पछे बाबा बस बस फांका अच्छे लोक चलो सागे सागे मजेस्टिक ओल्ल बस मिलगला बस चढ़ी सब बस जाऊँगी बहुत ही बड़ बस स्टाण्डा पछु पछु बस लगे गोटे गोटे बस चलो बीएमटीसी बस आमर तो टिकेट फ्री केमती चढ़ी जाऊँ सब झील मैंने बस आस देह बुले कुछ दे पुओ दे दूँ ओडी पीब पूरा बस फांका लोक आस बीएमटीसी बस तो बाबा पाखे बसला मो पाक पड़े आसला दुष्ट हो खाली बजेब बस फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया आराम से लेडीज मान फ्री झीवर टिकट नहीं आधार कार्ड वोटर आईडी कुछ भी देखिए बहुत सारा मैंने पछ पछ
ये कंडक्टर टिकेट करछन्ती हमर तो टिकेट फ्री झीर मोर ता बाबार खाली टिकेट होची गोटे स्टॉप हेले एमती कहब कौ स्टॉप है आज सटरडे बोली टिके तथापि ट्रैफिक कम अच्छी सब तो ट्रैफिक जाम थाए गोपालन मॉल जयनगर थाए 45 मिनट खंड लगे जिग्नी आमर गोटे गोटे जगह अच्छी ये बहुत बड़ डीमार्ट गोटे अच्छी ये आगुरी आम रोते ये सौदा नाक आसलु ये जिग्नी जी रास्तार पूरा 5-10 किलोमीटर जाए पूरा खाली ग्रानाइट शोरूम जिते पूरा बेंगलोर सबुआड़ू आसिक ये ग्रानाइट टाइल्स नियंती बहुत ही बड़ बड़ दुकान शोरूम सब पूरा लाइन में देखिए ग्रानाइट फैक्ट्री शोरूम पूरा लाइन लगी बड़ बड़ शोरूम सब ये आगुरी जी नथिला बहुत होगा एमती चली पूरा जिग्नी पर्यंत ये लाइन लगी एमती ग्रानाइट शोरूम सरीबनी पूरा रास्ता दी पटे गोटे पटे शूटिंग कर दी पटे ही एमती दुकान सब पहुँची गलु जिग्नी ना बाबा हाँ चल यहाँ आम तल बेकरी केस बिक्री घरटा तो ये पाखर आमर रोड आम ये रोलु रेडी अंकल दुकान दुकान यहाँ आम रेडी अंकल दुकान आपार्टमेंट सी रुहती आपार्टमेंट ही दुकान कर पूरा सब प्रकार जिनस रखती पुआ को बहुत ही भल पाती बहुत ही बढ़िया लोक जाऊँ घर पहुँची गलु ये आम आगुरी रोलु मुझे अंधा लगे ना रोलु 3rd फ्लोर बाबुन तार चल 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 बाबुन जन्म जगह यहाँ ये आम 8-10 वर्ष रहीगलु बाबार ट्रांसफर हो गला पड़े बहुत ही बढ़िया जगह लिफ्ट कर लगी कम कम कर प्लीज क्लोज द लिफ्ट जाऊँ 3rd फ्लोर चलो तू घर बाबू यही घर आम रोलु से घर ही सी रोचे आम ओडिया फ्रेंड बाबू नासी बेलून फुंकुची छुआ बेलून फुंका जाती बाटे सजा हो जाए आपार्टमेंट रू सब सांग आसीगले गुडूर ये बहुत ही पिला अच्छा छुआ मैंने पुआ देखी मजा कर तार गुलाब जामुन तले गुलाब जामुन पनीर भेज पुलाव दही गोला चिनी गोलुची दही सब तो से कर देते से बेलुचंदी मु पूरीटा छाणी दउची Happy birthday to you, Happy birthday
इधर देख। हाँ इधर इधर देख। दिना आ गया ଏବେ କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ସବୁ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବେ। ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୀରି ତ ପୁରା ରାବିଡ଼ି ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଚା ପିଇକି ଏଠି ବାଲକୁନିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବାଲକୁନିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖିବାଟା। ବାହାରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଏଠି ସବୁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା। ବାବୁନର ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି। ରିୟା କାଇଁ ପୁଅ ତାର ଏଇଠି ଖେଳେ। ରିୟାର କଲର୍ କରିଛି ରିୟା ବସି ଦେଖି। ପୁଅ ଖାଲି ରନିଂ କରୁଛି। ବଡ଼ ଜାଗା ମିଳିଯାଇଛି ସିଧା ହବ। ପୁଅ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ରାତିରେ ଆମେ ୱାକିଂ କରେନି। ରିୟା ଧୀରେ 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 କେତେ ଜୋର ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଆଉ। ତା ଛୋଟବେଳ ସାଙ୍ଗ। ବାବୁନୁ ବାବୁନୁ ଗାଧେଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ବାବୁନୁର ମଜା ଏଇଠି ନା ବାବୁନୁ। ପାର୍ଟି ମଜା ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ରାଜୁ ଗୁଡୁ ଲିନୁ ମିରର ଧରିଛି, ସିଏ ପାଉଡର ଲଗାଉଛି। ମିରର ପକା। ଏଟା ଘରର ତଳଟା, ପାର୍କିଂଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ମାମୁନି ଏଠି ପଢ଼ୁଛି 10th 11th ନା, ଦୁଇ ଜଣ। ଇଏ 10th, ଇଏ 11th। ଚାଲିଛି ତା ପାଠପଢ଼ା। ପୁଅର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ଯେ, ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଜାଗାଟା ନା, ଭଲ ଲାଗିବ। ନନ୍ଦିନୀ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଛି, ରେଡି ଅଙ୍କଲ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଧରିକି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ତାର ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଉପରେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି। ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଦୁଇଟା ବସିଛି। ଏତେ ମଟନ୍ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବା ଏଟାରେ। ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଛୁଆଙ୍କର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ମଟନ୍ କାଢ଼ିଦେଲି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଲର୍ ପୁରା। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଛୁଆ ସବୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଗ ଖାଇବାକୁ। କେହି ତ ମଟନ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବିରିୟାନୀ। ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲେ, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ଆଜି ସବୁ ନନଭେଜ୍। ପାଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ନେଇଯାଉନ। ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ପୁଅ ପିଇନି ତ, ପୁଅର ଦହି ଅଛି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ ଆଉ। ଆସିକି ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ନ ବୁଲିଲେ ହେବନି। ଏଇଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ସଣ୍ଡେରେ ପୁରା ହାଟ ବସେ, ବୁଧବାର ବି ବସେ, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପରିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ କଦୁଟା ଭଲ ମିଳୁଛି ନା। କେତେ କଦୁ ଦେଖୁନ, ଆଜିକାଲି ନା ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ସବୁ ତୋଳା ହେଇକି ଆସୁଛି। କେତେ ପରିବା ଫ୍ରେଶ୍। ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୋଟଳ, ଶାଗ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍।
ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହାଟ ଜିଗ୍ନି ହାଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ହାଟ ଭିତରକୁ ମାଛ ହାଟ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁନା ମାଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ କେତେ ମାଛ ହାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବାହାରି ଆସୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଯିବାକୁ ତ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଚଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁ ସେମିତି ଲାଗେ ଆଉ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ମାଜେଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜିଗ୍ନିରୁ ଆସିକି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ଯଶବନ୍ତପୁର ବସ୍ ଧରିବୁ ପୁରା ବସ୍ ଚାଲିଛି ଲାଇନ୍ ଲାଗି BMTC ବସ୍ ପୁଅ ଚଢ଼ିଗଲା ଫାଙ୍କା ବସ ଯେଉଁ ବସ୍ ଫାଙ୍କା ଥିବ ଫାଙ୍କା ବସ ଆଉ ବସ୍ ଯାଇଥିବ ବାପା ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଲାଣି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ଜିଗ୍ନି ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ଆଉ ତା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଯଶବନ୍ତପୁର ଗଲା ବାଟରେ ମାଲେଶ୍ୱରମ ମାର୍କେଟ ପଡ଼େ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ ଡ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାହା ଖୋଜିବ ସେ ଜାଗାରେ ମିଳେ ଏବେ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦୋକାନ ଅଧା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନହେଲେ ସକାଳୁ ପଡ଼େ ପୁରା ରାତି ଯାଏଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯଶବନ୍ତପୁରରେ ଯଶବନ୍ତପୁର ସର୍କଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଯଶବନ୍ତପୁର ଯାଉଛୁ ଚାଲି ହଉ ଆସିଲା ଝିଅ ଗଲା ଚିପ୍ସ ନେ ପଇସା ଆମ ଚିପ୍ସ କେତେ ଚିପ୍ସ ଦେଖୁଛୁ आपन बनाना चिप्स ना बनाना 1 to 3 टाइप झील कौन आइल क्या मामुनी आलू चिप्स मामुनी पहले चिप्स खाई चिप्स खाई खाई जा बड़े टेस्टी छाणती बहुत बाबू घर पाखे पहुँचले बाबू आसी पहुँचला घरे थका टिकट तुम टिकट तुम टिकट एकुटी है ना आमने आसीगला केतटा बाजला पहुँचगलु 9:35 घरे बाबू गोटे गुड्डू भाई बाटे नहीं गई बेलून फुंकुच बाय बाय गुड नाइट कौन खोजुच कौन कौन अच्छी आउ गुड्डू भाई दे चॉकलेट खोजुच का मेल लगा है कौन दिया थैंक यू गुड्डू भाई कहीं तो नहीं गलु बोली सब खाती गोटे गोटे डेली खाई बोला गुड्डू भाई चॉकलेट आनी देखुचे फ्रेंड्स आज वीडियो आपको केमती लगे आपने कमेंट बॉक्स में जनइबे आज ब्लॉग रही फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ।